Hello friends, welcome to another English practice exercise. এই ভিডিওরে আমি কিছু ইন্টারেস্টিং কোশ্চিন্স সবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট রিলেটেড প্র্যাকটিস করিবা তা সহিত কিছু রুলস বি জানিবা। তো চলন্তু স্টার্ট করিবা। ফার্স্ট কোশ্চিন ଦେଇଛି ইচ সরি either the counselor or the teachers of the institute always dash to misguide students। তো এଠି ଆମେ କନସେପ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଣିବା କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ହେଲା ଆଇଦର ଆଉ ଅର୍। ଆଇଦର ଅର୍ ହେଲା ଆଇଦର ଅର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନାଇଦର ନର୍। ନାଇଦର ନର୍ ଏମାନେ ସବୁ ଇଂଲିଶରେ ସେମ୍ ଗ୍ରାମାଟିକାଲି ୱାର୍ଡସକୁ କନେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ହେଲା କି ତାମାନେ ଏମାନେ କଞ୍ଜଙ୍କସନ୍ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତି। ତ ସେମ୍ ଗ୍ରାମାଟିକାଲି ୱାର୍ଡ ମାନେ କ'ଣ, ଯଦି ଦୁଇଟା ନାଉନ୍କୁ କନେକ୍ଟ କରିଥିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଦୁଇଟା ନାଉନ୍କୁ କନେକ୍ଟ କରିବେ। ଏଠି ଆମର ଦୁଇଟା ନାଉନ୍କୁ କନେକ୍ଟ କରିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ନାଉନ୍ ହେଲା ଆମର ଦ କାଉନସେଲର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦ ଟିଚର୍ସ। ତ ଏମାନେ ହେଲେ କଞ୍ଜଙ୍କସନ୍। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଭର୍ବ ୟୁଜ୍ କରିବା, ତ ସବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବ, ସବଜେକ୍ଟ ଯଦି ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଇଥିବ ତା ହିସାବରେ ଆମର ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ, ସବଜେକ୍ଟ ଯଦି ପ୍ଲୁରାଲ ହେଇଥିବ ତା ହିସାବରେ ଆମର ପ୍ଲୁରାଲ ଭର୍ବ ୟୁଜ୍ ହେବ। ବେସିକ୍ ଆମର ରୁଲ୍। ତା ସହିତ କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନାଉନ୍ ହେଇଥିଲେ ଆମର ତାର କାଉଣ୍ଟିଂ ହିସାବରେ ଆମେ ତାର ସିଙ୍ଗୁଲାର ଥିଲେ ସିଙ୍ଗୁଲାର, ପ୍ଲୁରାଲ ଥିଲେ ପ୍ଲୁରାଲ, ଆଉ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନାଉନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ଏଟା ହେଲା ବେସିକ୍ ରୁଲ୍। ତ ଏଇ ଟପିକ୍ରେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଆଇଦର ଅର୍ ଆଉ ନାଇଦର ନର୍କୁ କନେକ୍ଟ ହେଇଥିବ ଯଦି କଞ୍ଜଙ୍କସନ୍ ଦୁଇଟା ନାଉନ୍କୁ, ତାହେଲେ ଭର୍ବ ସବୁବେଳେ କେଉଁ ନାଉନ୍କୁ ପ୍ରିଫର କରିବ ବା କେଉଁ ନାଉନ୍ ହିସାବରେ ଭର୍ବ ବସିବ ନା ଭର୍ବ ପାଖରୁ ଭର୍ବଠୁ ଯେଉଁଟା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନାଉନ୍ ଥିବ, ହେଲା କି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନାଉନ୍ ବା ସବଜେକ୍ଟ ଥିବ, ତାହେଲେ ଭର୍ବ ଠାରୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନାଉନ୍ କିଏ, ଦ ଟିଚର୍ସ। ହେଲା କି ଭର୍ବର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନାଉନ୍ କିଏ, ନିୟରେଷ୍ଟ ନାଉନ୍ କିଏ ବା ନିୟରେଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ କିଏ, ଦ ଟିଚର୍ସ। ହେଲେ ଦ ଟିଚର୍ସ ଏଠି କ'ଣ ପ୍ଲୁରାଲ, যেহেতু প্লুরাল তাহলে ভর্ব আমার কোণ হব প্লুরাল। তো ট্রাই হেলা প্লুরাল, ট্রাইজ হেলা সিঙ্গুলার। তাহলে আমার এটি করেক্ট आंसर কোণ হইଯିব ট্রাই। আইদর দ কাউন্সেলর অর দ টিচর্স অফ দ ইনস্টিट्यूट অলওয়েজ ট্রাই টু মিসগাইড স্টুডেন্টস। তাহলে আমি কোণ জানিলে আইদর অর নাইদর নর যেতବେଳେ দুইটা সবজেক্ট কু কনেক্ট କରିଥାଏ সেতବେଳେ ভর্ব ସବୁବେଳେ তার নিয়রেস্ট সবজেক্ট হিসাবে বসে। তারপর কোশ্চেন দিয়েছি ওয়ান অফ দ ডেভেলপিং কন্ট্রিজ লাইক ইন্ডিয়া পাকিস্তান এন্ড দ লাইক ড্যাশ নট ইন ফেভর অফ লঞ্চিং কেমিকাল ওয়ারফেয়ার। তাহলে এটি আমার সবজেক্ট আমি চিহ্নিবা। ফার্স্ট পয়েন্ট হল সবজেক্ট আমি কেমি চিহ্নিবা, মু যেমিতি প্রসেসরে কହୁଛି সেমিতি প্রসেসরে লক্ষ্য করন্তু। পয়েন্ট হল আমি জানিଛନ୍ତି কি আমি পার্ট অফ স্পিচ হিসাবে আমি জানিଥିବା কি পার্ট অফ স্পিচ হিসাবে আমি এটি দেখিবা কি সবজেক্ট মেন করি কি কেউ সবজেক্ট হিসাবে আমার ভর্বটা বসিব। তাহলে এটা হল স্বতন্ত্র, এই টোটাল ফ্রেজটা, এই ফ্রেজ ভিতরে আমি সবজেক্ট কোটা সেটা দেখিবা। এটি আমি দেখিবা কি প্রিপোজিশন অফ ইউজ হইছি। তাহলে প্রিপোজিশন পরে যে ওয়ার্ড আসে আমি তাকে কুহতি অবজেক্ট অফ দ প্রিপোজিশন। তাহলে এই যে টোটালটা দ ডেভেলপিং কন্ট্রিজ লাইক ইন্ডিয়া পাকিস্তান এন্ড দ লাইক, তাপরে ହେଲା କି ଏ ଟୋଟାଲ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ ଦ ପ୍ରିପୋଜିସନ ଅଫ। ଅବଜେକ୍ଟ କେତେ ପ୍ରକାର, ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ଭର୍ବର ଅବଜେକ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରିପୋଜିସନର ଅବଜେକ୍ଟ। ପ୍ରିପୋଜିସନ ପରେ ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ ନାଉନ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଫ୍ରେଜ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ ଦ ପ୍ରିପୋଜିସନ। ତାହେଲେ ଏଟା ତ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟଟା ଆମର ଅବଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲା କାହାର, ପ୍ରିପୋଜିସନ ଅଫର। ତାହେଲେ ବାକି ରହିଗଲା କିଏ, ୱାନ୍। ତ ୱାନ୍ଟା କ'ଣ ସିଙ୍ଗୁଲାର, ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି ଆମର ୱାନ୍ଟା ଯେହେତୁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ତାହେଲେ ବାକି ରହିଗଲା ୱାନ୍ଟା, ତାହେଲେ ୱାନ୍ଟା ଏଠି କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ। ତ ୟା ଆକର୍ଡିଂଲି ଆମର ଭର୍ବଟା ବସିବ। ତାହେଲେ ୱାନ୍ ହେଲା ସିଙ୍ଗୁଲାର, ତାହେଲେ ଭର୍ବ ବି ଆମର ସିଙ୍ଗୁଲାର ୟୁଜ୍ ହେବ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଇଜ୍। One of the developing countries like India, Pakistan and the like is not in favor of launching chemical warfare. Empty, the secretary and treasurer dash not present at today's meeting. की कॉन्सेप्ट कौन, मैं आर्टिकल जानी कि द है डेफिनेट आर्टिकल। तो द आम डेफिनेट आर्टिकल केतळे यूज हुए, आर्टिकल यूज आमर सेतळे यूज हुए आम जानी कि गोटे नेमिंग वर्ड बा नाउन पूर्व आम आर्टिकल यूज करती। एठी कॉन्सेप्ट कौन, एठी कॉन्सेप्ट है जितेबले द एमती द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर एमती लिखाई यहाँ आम सिंगल पर्सन को मेंशन करे। एटी जब लिखाई था द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर दुईटा पर्सन को मेंशन करता, सी किए गोटे फास्ट पर्सन है द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर ये था सेकेंड पर्सन। किंतु एठी खाली लिखाई द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, तमाने द सेक्रेटरी जो पर्सन को मेंशन करुच्ची ट्रेजरर भी सही पर्सन। ताहले आमे से केस रे आमे एठी यूज करिबा कोन सिंगुलर पर्सन, जेहेतु सब्जेक्ट ताले सिंगुलर ताले भर्ब भी सिंगुलर यूज हो। ताले एठी कोन हबो द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वाज नॉट प्रेजेंट एट टुडेज मीटिंग।
ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଆର୍ଟିକଲ୍ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠି ପ୍ଲୁରାଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଯଦି ଆର୍ଟିକଲ୍ ଆମର ଯଦି ଥରୁଟେ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠି ସିଙ୍ଗୁଲାର ୟୁଜ୍ କରିବା। ଏମିତି ହି ମଷ୍ଟ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋର ଲେଜର as well as abundance of goods dash attainable through automation। automation ମାନେ କ'ଣ ମେସିନାରୀ ୱାର୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବାହାରେ ମାନୁଆଲ ଠାରୁ ମାନୁଆଲକୁ ଆମେ ମାନୁଆଲ ନ କରିକି ଆମେ ମେସିନାରୀ ଥ୍ରୋରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବାହାର କରନ୍ତି ଆମେ ସେଟା କୁହନ୍ତି ଅଟୋମେସନ। ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ହବ ହି ମଷ୍ଟ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋର ଲେଜର ହେଲା କି ମୋର ଲେଜର as well as abundance of goods। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ଆମେ କାହାକୁ ପ୍ରିଫର କରିବା ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ଏଠି ଭର୍ବ ବସିବ। ଏଠି ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ହି ମଷ୍ଟ ନୋ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ କ୍ଲଜ୍ ପଳେଇଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଇଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ହେଲା କି ଏଇଠି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା এইটু এন্ডিং পর্যন্ত। তাহলে এটি আমরা এই যে সেকেন্ড ক্লজর ভর্বটা আমি ইউজ করা তো সেকেন্ড ক্লজর সবজেক্ট বি থিব তো সেই সবজেক্টটা আমি বাছিবা তো এটি মেন সবজেক্ট কি হব এটি দিয়েছি দুইটা সবজেক্ট দিয়েছি গোটে হল মোর লেজর as well as abundance of the goods এটা হল দুইটা সবজেক্ট কু কনেক্ট কিଏ করছি as well as কনজংশন হিসাবে। তো আমি মনে রাখবা কি যেতবে দুইটা সবজেক্ট কু as well as দ্বারা আমি যদি কনেক্ট করନ୍ତି তাহলে ভর্ব ସବୁବେଳେ তার আমার তাঠার দূরে যে সবজেক্ট অছি তা একর্ডিংলি বসিব তা মানে যেতবে দুইটা সবজেক্ট as well as দ্বারা কনেক্টেড হইতিবে সেই সময় ফার্স্ট সবজেক্ট হিসাবে আমার ভর্ব ইউজ হব। তাহলে এটি ফার্স্ট সবজেক্ট কিଏ মোর লেজর তাহলে মোর লেজরটা এই যে সবজেক্টটা লেজর গোটে কোণ গোটে অনকাউন্টেবল নাউন তো অনকাউন্টেবল নাউন আমার কোণ সবুলে নিয়ে সিঙ্গুলার ভর্ব তাহলে এটি সিঙ্গুলার ভর্ব হব পরেটা আসলে কোণ হয়ে ইজ হি মোস্ট নো দ্যাট মোর লেজর as well as abundance of goods is attainable through automation। এমতি most of the water in Yamuna that you can see dash not because of the heavy rain। তাহলে আমি এটি কেমিতি কাহাকু সবজেক্ট বলি মানিবা রিয়েল সবজেক্ট কিଏ বলি সেটা আমি জানিবা না ফার্স্ট পড়েলা আমি কইতলি কি প্রিপোজিশন जोड़ देखिबे प्रिपोजिशन पर जो वर्ड आस्तिबो ताको हम कहती ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिपोजिशन एठी हला इन हला प्रिपोजिशन इन पर जो जमुना लिखा हैची तो एटा हला जमुना हला ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिपोजिशन इन सेमती ऑफ हला प्रिपोजिशन ऑफ पर द वाटर्स भी हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिपोजिशन ऑफ बाकी रह गला मोस्ट तो मोस्टटा आमे एठी लक्ष्य करिक जानिबा कि मोस्टटा केमिति ताले मोस्ट जेहेतु एठी सब्जेक्ट मोस्ट जेहेतु एठी सब्जेक्ट तो मोस्ट आमे जानि पाउनांती कि एटा सिंगुलर कि प्लुराल तो सेति पई आमे तार पर वर्ड को भी देखिबा तो मोस्ट का पर डिपेंड करछ मोस्ट वाटर पर डिपेंड करछ ताले वाटरटा हला अनकाउंटेबल आमे जानि जंती ताले मोस्ट ऑफ द वाटर ताले जेहेतु गोटे अनकाउंटेबल नाउन को आमे जति फ्रैक्शनल हिसाब रे नबा कि अनकाउंटेबल नाउन को जति आमे पार्ट करी किछि पार्ट नबा तो सेटा भी से अनकाउंटेबल नाउन ही रहइबो ताले मोस्ट ऑफ द वाटर भी वन टाइप ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन सब को वर्ब नि सिंगुलर वर्ब ताले एटी कोन हबो मोस्ट ऑफ द वाटर इन यमुना दैट यू कैन सी इज नॉट बिकॉज ऑफ द हेवी रेन। एंती ए बॉडी ऑफ पॉलिटिशियंस डैश बीन कॉल्ड फॉर एन अर्जेंट मीटिंग तो एठी हमें देखिबा कि पॉलिटिशियंस लिखा हिच माने पॉलिटिशियंस लिखा हिच माने हम एठी प्लुरल वर्ब नबा ना ये फर्स्ट पॉइंट देखले कि ऑफ लिखा हिच प्रीपोजिशन तो ऑफ पर जो वर्ड आसे ताको कहते ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन એટલે पॉलिटिशियंस टा हमर एठी ऑब्जेक्ट कार ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ रो ऑब्जेक्ट তাহলে এটা যেহেতু অবজেক্ট তাহলে সবজেক্ট কি হইতিব এ বডি হলা অবজেক্ট তাহলে এ বডি যেহেতু এটি আর্টিকল এ লেখা হইতি এ আর ওয়ান আমি কা পই ইউজ করନ୍ତି সিঙ্গুলার সবজেক্ট পই তাহলে এটি এ বডি হলা সিঙ্গুলার তাহলে ভার্ব কোন হবো সিঙ্গুলার তাহলে এটি কোন হবো এ বডি অফ পলিটিশিয়ানস has been called for an urgent meeting। एमती there dash not been much improvement in various places of Odisha ताले एठी हमें कोन यूज करबा तो फर्स्ट पार्ट हला सेंटेंस रे जते बेले देयर फर्स्ट माने स्टार्टिंग रु देयर यूज हेतिबो जते बेले देयर को हम कहंती इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट ता माने कोन ये इंट्रोडक्शन दिए ता परे आसीतिबा सब्जेक्ट को ता माने ता परे जो सब्जेक्ट आसुजी तारी गुण को ये इंट्रोडक्शन करे ताले एठी हमर देयर ता हला इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट किंतु रियल सब्जेक्ट नो रियल सब्जेक्ट ता परे आसुजी जार इंट्रोडक्शन से दोउची ताले वर्ब भी से रियल सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली बसिबो ताले एठी रियल सब्जेक्ट के हबो देयर हला इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट ताले हमर रियल सब्जेक्ट के हबो मच इंप्रूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस ऑफ ओडिशा तो हमें केमि जानले कि मच इंप्रूवमेंट हला रियल सब्जेक्ट ना एठी हला इन हला प्रीपोजिशन इन पर वेरियस प्लेसेस लिखा है ताले वेरियस प्लेसेस हला हमर कोन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन इन एमती ऑफ हला प्रीपोजिशन ओडिशा हला ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन ऑफ तो ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हे गले दीटा ऑब्जेक्ट हे गले तो हमारा सब्जेक्ट के बाकी रह गला मच इंप्रूवमेंट कारण नॉट बीन एटा हला हमर वर्ब पार्ट ता ताले मच इंप्रूवमेंट हला हमर
सब्जेक्ट ताले इम्प्रूवमेंट है गोटे अनकाउंटेबल नाउन है कि ताले इम्प्रूवमेंट जेहेतु गोटे अनकाउंटेबल से आम एक अनकाउंटेबल नाउन कौन यूज करवा काउंट आमर सिंगुलर वर्ब ये कौन हो देयर हैज नॉट बीन मच इम्प्रूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस ऑफ ओडिशा एमती 40 किलोमीटर्स डैश ए बिग डिस्टेंस फॉर मी टू वॉक ऑन फुट तो आम मन रखा कि डिस्टेंस ना टाइम ये सब को आम सब एज ए होल कंसीडर करती एज ए होल होल माने गोटे यूनिट माने सिंगुलर हिसाब से आम कंसीडर करती 40 किलोमीटर्स आम एज ए होल काउंट करवा गोटे सिंगुलर हिसाब से काउंट करवा आमर ये करेक्ट आंसर कौन हो जेहेतु सिंगुलर हिसाब से काउंट हम आमर वर्ब भी सिंगुलर यूज हम तो कौन हम 40 किलोमीटर्स इज ए बिग डिस्टेंस फॉर मी टू वॉक ऑन फुट आ गोटे पॉइंट है लिखाई स्पेलिंग है एमईटीआर ये स्पेलिंगटा मीटर आ गोटे लिखिए कि एमईटीआर मीटर भी लिखाई थाए तो एमईटीआर है यूके इंग्लिश एमईटीआर है आमर आमर अमेरिकन इंग्लिश तो मोस्ट प्रिफरेबल इंग्लिश कोटा ब्रिटिश इंग्लिश जोटा आम लिखती एमईटीआर आपर क्वेश्चन कौन देछि इन आवर विलेज इट डैश ओब्लिगेटरी फॉर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स टू बाय हिज ओन बुक्स तो ये आम देखा कि कौटा आमर रियल सब्जेक्ट हम इन आवर विलेज तो इन है प्रिपोजिशन आवर विलेज है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिपोजिशन इन ये तो आमर ऑब्जेक्ट होगा इट है आमर ये एमती इट है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है कि कहार इंट्रोडक्शन दूसरी जो सब्जेक्ट आसूची तो सहीटा जो सब्जेक्ट आसो से सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली आम वर्ब को बसैबा आमर ये रियल सब्जेक्ट किए हम ऑब्लिगेटरी फॉर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स टू बाय हिज ओन बुक्स टू बाय है आमर टू प्लस इनफिनिटिव हिज ओन बुक्स है हिज ओन बुक्स है ऑब्जेक्ट कहार ऑब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहार इनफिनिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट टू बाय हिज ओन बुक्स ताले ये तो आमर ऑब्जेक्ट हो गला ये आमर टू प्लस इनफिनिटिव केस जोटा कि टू प्लस वर्बर फास्ट फॉर्म हो जाए बाकी आमर किए रहीगला फॉर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स है कि ऑफ है प्रिपोजिशन द स्टूडेंट्स है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिपोजिशन ऑफ बाकी रहीगला किए ईच है सिंगुलर बाकी रहीगला जो ईचटा है आमर ये सब्जेक्ट तो ईच को आम कंसीडर करते सिंगुलर हिसाब से जेहेतु आम सिंगुलर हिसाब से कंसीडर करती वर्ब भी आमर सिंगुलर यूज हम करेक्ट कौन आंसर कौन हो इन आवर विलेज इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स टू बाय हिज ओन बुक्स एमती द प्रिंसिपल एलॉन्ग विथ द टीचर्स डैश इन बोर्डिंग ऑन ए बस टू गो फॉर ए पिकनिक ये आम गोटे कनसेप्ट मन रखा कि जिते दुईटा सब्जेक्ट एलॉन्ग विथ द्वारा कनेक्टेड होते आम वर्ब सब फास्ट सब्जेक्ट हिसाब से बसो आम फास्ट सब्जेक्ट ये किए द प्रिंसिपल ये आम दुईटा सब्जेक्ट ना गोटे सब्जेक्ट है द प्रिंसिपल आ गोटे है द टीचर्स ये दुटा कनेक्टेड होती क्या द्वारा एलॉन्ग विथ तो ये आम वर्ब सब फास्ट सब्जेक्ट हिसाब से बसो एमती आम फिल करके जापर कि जिते यार सेंटेन्स मीनिंग कौन कौन प्रिंसिपल अन्य टीचर्स मान सहित बस रे बोर्डिंग होती कौन पिकनिक को जीवाई तो प्रिंसिपल ये आम मेन प्राधान्य क्या दिया प्रिंसिपल प्रिंसिपल अन्य टीचर मान सहित जाऊँगी मेन प्राधान्य क्या दिया द प्रिंसिपल से आमर सब्जेक्ट आमर मेन सब्जेक्ट किए होगा द प्रिंसिपल तो वर्ब क्या अकॉर्डिंग बस द प्रिंसिपल एलॉन्ग विथ जो यूज होते वर्ब फास्ट सब्जेक्ट हिसाब से बसे द प्रिंसिपल है ये सिंगुलर वर्ब भी आमर सिंगुलर यूज हम ये कौन हम द प्रिंसिपल एलॉन्ग विथ द टीचर्स वाज इन बोर्डिंग ऑन ए बस ऑन टू गो फॉर ए पिकनिक एमती देयर डैश मेनी स्लीप between the cup and the lip so one has to be careful all the time I mean it sleep माने कौन बहुत गैप माने छोट छोट जो गैप थाए आम जो ओठरे आमर जो चा पियंती जो आम कि पियंती से आम ओठ आ कप भितर गैप रही जाए ये कहते स्लीप तो ये आम देयर है सेमती इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर है ये आम कौन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहार इंट्रोडक्शन दूसरे जो सब्जेक्ट आसूँ तो ये आम जाना कि सब्जेक्ट आमर रियल सब्जेक्ट किए तो ये कमा पर जो सो वन हैज टू बी केयरफुल फॉर वन हैज टू बी केयरफुल ऑल द टाइम ये तो आमर आउ गोटे क्लज होगा आमर मेन क्लज ये किए आमर आउ गोटे क्लज किए जो क्लज आम जाना कि ये आमर देयर डैश मेनी स्लीप बिटवीन द कप एंड द लिप ये जो क्लज रे आम जाना कि मेन सब्जेक्ट किए ये आमर जाना कि बिटवीन है प्रिपोजिशन बिटवीन पर जो वर्ड आसी कहते ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिपोजिशन द कप एंड द लिप ये ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिपोजिशन बिटवीन लाइक
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଏଣ୍ଡ କଞ୍ଜଙ୍କ୍ସନ୍ ସବୁବେଳେ ତାର ସେମ୍ ଲେଭେଲର ୱାର୍ଡକୁ କନେକ୍ଟ କରେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଜାଣିବା କି ଦ କପ୍ଟା ଯେହେତୁ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ବିଟୁଇନ୍, ସେମିତି ସେମ୍ ଲେଭେଲର ୱାର୍ଡଟାକୁ କନେକ୍ଟ କରିଛି କଞ୍ଜଙ୍କ୍ସନ୍ ଏଣ୍ଡ, ତାହେଲେ ଦ ଲିପ୍ଟା ବି ସେଇ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ବିଟୁଇନ୍। ତାହେଲେ ଇଏ ତ ଆମର ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ହେଇଗଲେ। ତାହେଲେ ବାକି ରହିଗଲା କିଏ? ମେନି ଏ ସ୍ଲିପ୍। ତ ଏଠି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ମେନି ଏ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ ଆସିବ। ଏଠି ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ ମେନି ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସେଇଭଳିଆ ମେନି ଏ ମ୍ୟାନ୍, ମେନି ଏ ବୟ, ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତ ୟାର ମିନିଂ କ'ଣ? ୟାର ମିନିଂ ଆମେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ ବୋଲି ଭାବିବା। ୟାର ମିନିଂ ହେଲା ସିଙ୍ଗୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ। ତାହେଲେ ଭର୍ବ ବି ଆମର ସିଙ୍ଗୁଲାର ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ। ତାମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ମେନି ଏ ସ୍ଲିପ୍, ହେଲା କି ମେନି ଏ ସ୍ଲିପ୍, ମେନି ଏ ମ୍ୟାନ୍, ମେନି ଏ ବୟ, এইভଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତ ଭର୍ବ ସେଇ ଆକର୍ଡିଂଲି ସିଙ୍ଗୁଲାର ୟୁଜ୍ ହେବ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଦେୟାର ଇଜ୍ ମେନି ଏ ସ୍ଲିପ୍, ଦେୟାର ଇଜ୍ many a sleep between the cup and the sleep, so one has to be careful all the time। ଆଶା କরি ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ।